ایک ہی علاج ہے کہ سب بچیوں کو ہندو لڑکوں سے شادی کر لیں تاکہ یہ چاچوں کو مولویوں کو ہارٹ اٹیک ہو کے بھی ختم ہو جائے. ان کو کسی نے کہا ان کی کھوپڑی کھولو نا, اس میں صرف عورتیں اور وہ بھی ننگی عورتیں ملیں گی. ان کو سوائے اس کے اور کوئی ان کے ذہن میں نہیں آتا. ان کا مطلب مذہب کا یہ ہے ایشوز آف سیکسوالٹی. کتنی بڑی ہوگی ہور, 300 فیٹ کی ہوگی, 10 جوڑے ہوں گے, 10 جوڑوں کے اندر سے ننگی نظر آ رہی. ارے بھائی جوڑا کیوں پہنا دیا تم نے؟ They are totally obsessed with sexuality and they cannot see their own daughters. but بیٹے ایک چیز ایکسپٹ آپ کریں کہ آپ اس زمین پہ رہتے ہیں جہاں بدھا پیدا ہوئے, جہاں گرو نانک پیدا ہوئے, جہاں رام کی داستان ہے, جہاں کرکشیترا ہے, جہاں موہنجو دارو ہے, جہاں چیس ایجاد ہوا, جہاں نمبرنگ سسٹم ایجاد ہوا. تھوڑا بہت تو رسپیکٹ کرو زمین کی. نمسکار دوستوں, میں امبر زیدی اور سواگت ہے آپ سب کا ایک بار پھر سے ہمارے خاص شو اٹس ڈیبیٹیبل میں. اسلام پوری دنیا میں چرچا کا وشے بنا رہتا ہے اور اکثر ہم دیکھتے ہیں کوئی نہ کوئی اس طرح کوئی وواد ہوتا ہے یا کوئی بات ہوتی ہے, چاہے ہم بھارت میں حجاب وواد ہو یا پھر مڈل ایسٹ میں چھڑی جنگ یا افغانستان میں طالبان کا ایمرجنسی یا کسی نہ کسی کارن سے دنیا میں اسلام چرچا میں رہتا ہی ہے. جہاں اسلام کے پیروکار اسے دنیا کا سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب قرار دیتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ اسلام کا پرسار تیزی سے ہو رہا ہے, اسی لیے باقی دنیا اسلام سے کہیں نہ کہیں جیلس ہوتی ہے اور اسے بدنام کرنے کی کوشش کرتی ہے. وہیں دوسری طرف جو ورودی ہیں وہ یہ کہتے ہیں, ان کا ترک یہ آتا ہے کہ اسلام کی وجہ سے پوری دنیا میں افراتفری پھیلی ہوئی ہے. اب سچائی کیا ہے, آج کا ڈسکشن رہے گا, اس میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر اس کے پیچھے وجہ کیا ہے. ہمارے ساتھ جڑے ہیں مشہور پترکار, ورشٹ پترکار, انفیکٹ میں کہوں گی, طارق فتح صاحب. بہت بہت سواگت ہے آپ کا. نمسکار جی, کیسے ہیں آپ؟ بس سردی میں پھنسے ہوئے ہیں کینیڈا کی, لیکن جی ماشاء اللہ ہمارے یہاں پہ بھی لوگ ایکٹیو رہتے ہیں. جی, تو سر میرا سوال پہلا آپ سے ہے کہ جیسا کہ میں نے ابھی اوپننگ میں کہا, کیا سچ ہے کہ اسلام سے دنیا جلتی ہے یا پھر سچ مچ اسلام دنیا کے لیے تباہی کی وجہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ اس میں آپ کا نظریہ کیا ہے, اس پہ کیا اس میں سچائی کیا لگتی ہے آپ کو؟ ایک زمانے میں جلن آپ کہہ سکتے تھے, کیونکہ it was one of the fastest expanding empires. یعنی 711 میں آپ دیکھیے جبرالٹر پہ بھی قبضہ کیا, یہاں راجہ داہر کا سندھ میں خاتمہ کیا. تو اٹ واز این ایکسپینڈنگ فورس, جس کے نتیجے میں بعد میں کروسیڈز ہوئیں. اور لیکن پوری دنیا کا جو اسٹیبلش نظام تھا وہ ہلا دیا انہوں نے. اور وہ خاص طور پہ جب کنسٹینٹینوپول کو 15ویں سینچری کے 1453 میں جب اس پہ قبضہ ہوا تو یورپ سے ایڈورسیریل ریلیشن شپس ہوئی. لیکن پچھلے 300-400 سال سے, بلکہ میں سمجھتا ہوں 900 سے, جب انہوں نے سوچنے پہ تالا لگایا, یعنی متزلائد جب تک تھے پاور میں نہیں بلکہ بحث مباحثے میں تھے, تو بحث یہ تھی کہ روئی کو آگ لگانے میں آگ کیوں لگتی ہے. ایک سوچ تھی ابن سینا کی کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو آگ لگ جاتی تھی. دوسری سوچ تھی اپنے ابن رشد وغیرہ کی کہ ٹیمپریچر کی وجہ سے کاٹن میں آگ لگتی ہے. تو آج کل کی دنیا انفارچونیٹلی مسلمانوں کی ان لوگوں کے ہاتھ میں جو کہتے ہیں کہ اللہ کی مرضی کے بغیر روئی کو آگ نہیں لگ سکتی. تو ہر کچھ لکھا ہے اور جو ہونا ہے, اب غزوہ ہند ہونا ہے, سارے ہندو کو مرنا ہے, ہندو ٹیمپل توڑنے, یہودی جو ہیں وہ ان سے بچ کے رہو. قیامت کے دن درخت بھی کہیں گے, پتھر کہیں گے کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے.
یہ سب آ چکا ہے اور ہماری کچھ کتابوں میں اس کو تقویت دی جاتی ہے. اس پہ بھی بحث ہو سکتی ہے کہ یہ ورسز کہاں سے آئیں اور کس نے ڈالی یا کس نے آگے پیچھے کی. لیکن رشاد خلیفہ ایک تھے یہاں امریکہ میں جو قرآن کی اسٹڈی کر رہے تھے. ہی واز کلڈ بیکاز آف دس ایکٹیویٹی. تو سوچ پہ پابندی ہے. تو دنیا تنگ آئی ہوئی ہے مسلمانوں سے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی سب تو کوئی مارس کو دیکھ رہا ہے, کوئی یوکرین پہ قبضہ کر رہا ہے, تو کوئی ویکسین ایجاد کر رہا ہے, اور ہم جو ہیں ہم پردوں کے پیچھے جن دیکھ رہے ہیں. جیسے آپ کے عمران خان کو نظر آتا ہے یا ان کی بیوی کو نظر آتا ہے, جادو ٹونا, یعنی ہمیں ڈھنگ کے کپڑے پہننے کی بھی تمیز نہیں ہوتی ہے. نائٹ سوٹ پہن کے چلے جاتے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملنے کے لیے. تو لوگ تو ہنسیں گے نا آپ پہ, اور جب ہنسیں گے اور آپ کی حرکتیں ایسی ہوں گی کہ ارے ہم نے 9/11 کیا, اور جب کونے میں بات کرو تو بولے وہ تو یہودی کرتے ہیں کیونکہ 5,000 یہودی اس دن کام کرنے نہیں آئے. تو ہماری کوئی بات ہمیں تو سمجھ میں آتی, مسلمانوں کو ایک دوسرے کو تھپیاں لگاتے ہیں, جپیاں ڈالتے ہیں کہ کیا بات کی ہے, ہندو کو منہ چپ کرا دیا. یہ نہیں دیکھتے کہ باقی ساری دنیا کہہ رہی ہے کس قسم کے لوگ ہیں یہ, اسی پر لڑ رہے ہیں کہ سر پہ کپڑا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. اور برقعے میں لڑکی آ رہی ہے وہ کریش ہیلمٹ نہیں پہن رہی جو کمپلسری ہے, اور جس کا وہ کہہ رہی کہ مجھے پہننے دو, وہ آ کے اللہ اکبر کے نعرے لگا رہی ہے. یہ جنگ ہے کیا؟ میں چھوٹی چھوٹی اگزامپل دے رہا ہوں آپ کو. پاگل آدمی کو پکڑ کے 500 آدمی جلا دیتے ہیں. یہ پاکستان میں جو ابھی ہوا, یزیدی جو تھے ان میں پورا کے پورے گاؤں خالی کر کے انہیں زبردستی مسلمان بنایا گیا. اب وہ چھوٹ کے آ رہی ہیں واپس, تو دے آر فائنڈنگ دیئر ٹرو سیلفز. یمن میں 10 سال ایک دوسرے کو مار رہے ہیں, کیوں؟ کربلا کے اندر کیا ہوا تھا وہ اب, یعنی آپ سوچئے تو صحیح کہ کربلا کی لڑائی یمن میں لڑی جا رہی ہے کہ امید خلافت ٹھیک تھی یا نہیں تھی, اہل البیت کے ساتھ کیا ہوا. ارے میرے بھائیا, لوگ تنگ آئے ہوئے تم سے. جب ایڈن انگریز کے ہاتھ میں تھا تو اٹ واز کنسیڈرڈ ٹو بی مڈل ایسٹ موسٹ ماڈرن سٹی, فری ٹریڈ تھا, یہ سب تھا. اب آپ دیکھیے کیا حشر ہو گیا اس کا. تو آپ کی کسی حرکت سے کسی اور کو سکون نہیں ملتا, چین نہیں ملتا. یہ نہیں ہوتا کہ ارے یار پڑوسی مسلمان آ گیا ہے, اب فکر نہیں ہوگی کہ کچرا وچرا گھر کے آس پاس نہیں ہوگا. اب یہ ہوتا ہے کہ مسلمان ہے, اس کو یا محلے میں آنے کس نے دیا. کمپاؤنڈ جیسے انڈیا میں بھی ہیں کافی, میں نے دیکھا. لوگ کہتے ہیں بھیا ان کو دور رکھو, ان کے گیٹوں بنتے جا رہے ہیں. بجائے اس کے وہ پرابلم سالو کریں کہ میوٹ جیسی جگہ میں عورتوں کو پڑھنا لکھنا سکھائیں, وہ کہتے ہیں نہیں حجاب پہنیں گی. ان کو عورت کے بال سے کیا ہوتا ہے یہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا. میرے بالوں پہ بھی تو اعتراض ہونا چاہیے نا, بال ہی ہے نا. تو اگر عورت کے بال دیکھ کے مسلمان پاگل ہو جاتا ہے تو میرے بال دیکھ کے بھی پاگل ہو جائے. کیا کیوں نہیں بال کیوں نہیں کٹا رہے؟ آپ اندازہ لگائیے کہ جس چیز کا قرآن میں ذکر نہیں ہے اس پہ کتنا دنگا فساد انڈیا میں چل رہا کہ وہ حجاب پہنا جائے نہ پہنا جائے. آپ جدھر جائیں گے آپ کو یورپ میں ملے گا وہی مسئلہ, فرانس کے اندر وہی مسلمانوں کا مسئلہ, وہ آپس میں چیچن اور نارتھ افریقن لڑ رہے ہیں. وہاں پہ برٹن کے اندر جہاں یعنی جو انڈیا پاکستان کے علاقے کے لوگ سیٹلڈ ہیں, ان کو سینئر منسٹریز میں آپ دیکھے ہیں سب کچھ ہے, لیکن میئر لندن کا الیکٹ ہو جائے تب بھی ان کو چین نہیں نصیب ہوتا. ان کے دم میں کہ کسی طرح پورے برطانیہ کو مسلمان بنا دیجیے, اور فخر سے کہتے ہیں سب سے تیز بڑھنے والا ریلیجن ہے. ارے بھیا جیلوں میں بھی تو سب سے تیزی سے بڑھ رہا ہے, تو کرمنلز ہی بن رہے ہیں نا. آپ انگلینڈ کے اندر کرمنل سسٹم دیکھیے کہ
इंडिया से मुसलमान, सिख और हिंदू जो सेटल हुए, कौन सी कम्युनिटी जेलों में है और कौन सी कम्युनिटी प्रॉस्पर कर रही है, तो सबको दिखता है ना कि ये क्या हो रहा है। तो लोग इस, आप कह देंगे अरे ये तो इस्लामोफोबिक, अरे वो तो होगा, इरेशनल फियर होता है ना, तो इरेशनल फियर है। लेकिन जी एक बात और है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना था, तो उनके ज़माने में इस्लाम को एक या उनकी ज़िंदगी को हम आज भी देखें तो इस्लाम हमें एक प्रोग्रेसिव अप्रोच उसकी नज़र आती थी। फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि इसको इतना ज़्यादा अब हमें जो भी इस्लाम की अगर बात होती है तो लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत दकियानूसी या बहुत रिग्रेसिव सोच या अप्रोच वाला मज़हब क्यों बना दी, नज़र और आता है? जब रिग्रेसिव बनाएंगे आप तो हो जाएगा ना। प्रॉफिट की पहली शादी, उन एक औरत जो बेवा थी उसने प्रपोज किया प्रॉफिट को कि मुझसे शादी करोगे। आज कोई लड़की करके देखे किसी को जाके, पूरा मोहल्ला आ जाएगा कि आवारा है, कहां से आ गई है, ये बोला था बच्ची को कंट्रोल में रखो 5 साल की उम्र से, शेख मियां ये देखो बच्ची आवारा हो गई। जब आपके प्रॉफिट ने एक खातून से जो बेवा थी, अपने से 15 साल ज्यादा उम्र में थी, उनका मैरिज प्रपोजल एक्सेप्ट किया, तो आप पूरे इंडिया में बताइए कोई मुसलमान है जिसने पहली शादी बेवा से की हो? पूरी तारीख बता दीजिए, मोहम्मद बिन कासिम और औरंगजेब से लेके आज तक। ये ओवैसी साहब से कहे ना किसी बेवा से शादी करे, करेंगे? वो तो कहते हैं झूठी हो गई ये औरत खराब हो गई, अब इस्तेमाल शुदा है, सेकेंड हैंड कार है ये। इनका प्रॉफिट ने पहली शादी कही बेवा से करो, इनमें से एक नहीं करता है और बोलता है और लड़की आवारा हो गई। खदीजा को कहे ना, बीबी खदीजा को कि वो आवारा हो गई थी, उन्होंने ही कहा था ना प्रॉफिट मोहम्मद से कि मुझे तुमसे प्यार है, शादी करनी है। उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। एक मौलवी इंडिया का बता दीजिए जो किसी बेवा से शादी करने को, वो उनको वही मिलेगी। 15-16 साल की बच्ची या बच्चा मिल जाए, मौलवी ठंड पड़ जाती है। तो अभी ये आमिर सारा लियाकत हैं जोक, पाकिस्तान के एक मशहूर वो एंकर भी हैं और शायद मिनिस्टर भी रह चुके हैं, या उन्होंने अभी एक 18 साल की 52 साल उनकी उम्र है और 18 साल की उम्र की बच्ची से एक शादी की। शादी की और बिस्तरे में गुलाटियां खा रहे हैं और टीवी दिखा रहे हैं कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर, और वो काफी उसकी कलाम मेरे खिलाफ चलता रहता है। वो मौलवी साहब हैं, आंखें मार रहे हैं बेडरूम में से। अबे कौन हाँ। शादी करके कैमरामैन को बेडरूम में लेके आता है और छोटी सी बच्ची खिलखिला रही है, हंस रही है। इनका किसी ने कहा इनकी खोपड़ी खोलो ना, उसमें सिर्फ औरतें, और वो भी नंगी औरतें मिलेंगी। इनको सिवाय इसके और कोई इनके जहन में नहीं आता। इनका मतलब मजहब का ये है इश्यूज ऑफ सेक्सुअलिटी। कितनी बड़ी होगी हूर, 300 फीट की होगी, 10 जोड़े होंगे, 10 जोड़ों के अंदर से नंगी नजर आ रही। अरे भाई जोड़े क्यों पहना दिए तुमने? They are totally obsessed with sexuality and they cannot see their own daughters as normal human beings. तो छोटे भाई को साथ भेज, देखो बाजी पे नजर रखना, लौंडे वोंडे से ना मिल ले कहीं। इसी टेंशन में मर जाएंगे कि इंडिया जैसा मुल्क जिसमें बॉलीवुड ने कल्चर सेट किया है, वहां कोई लड़की किसी लड़के को पसंद ना कर ले, और अगर हिंदू निकला, माय गुडनेस, बताइए। एक ही इलाज है कि सब बच्चियों को हिंदू लड़कों से शादी कर ले ताकि ये चाचाओं को, मौलवियों को हार्ट अटैक होकर भी खत्म हो जाए। तो आखिर दिक्कत किस चीज़ में है? क्या वजह है कि दुनिया भर में मुसलमान एक तो हमें सबसे पहले नज़र ये आता है कि अगर किसी मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्रीज़ में अगर वो होते हैं, तो वो किसी एक वेस्ट या मॉडर्न कंट्री की तरफ जाते हैं। उसके बाद वो वही चीज़ वहाँ पे लागू करने की कोशिश करते हैं, जिससे वो परेशान होकर वहाँ जाते हैं। बिल्कुल ये ऐसा क्यों होता है? याद आता है कि वहां तो हम बीवी को थप्पड़ मार देते थे, कुछ नहीं होता। यहाँ बच्ची को कहा, उसने 911 फोन कर दिया, खत्म हो गया, पुलिस आके ले गई आपको। आप सोचिए तो सही कि एक
मोहम्मद बदरुद्दीन नाम का आदमी चलता चलिए दिल्ली से, उसको वीजा मिल गया कनाडा का, वो खुशी से हार वार पहन के जा रहा है अब कनाडा में बैठेंगे हम। शादी भी लाता है को फर्स्ट कजिन अपनी कहीं से दूर से, पहले तो उस पर धमकियां चलाता है, घर नहीं चलाना आता तो मैं ये नहीं, वो बेचारी बच्ची अभी स्विच ही ढूंढ रही होती है कि यूं क्यों होता है वो कैसे। फिर अपने मुसलमान भाई को याद आता है कि उसकी पिटाई नहीं कर सकता, अब उसको वेस्ट की अय्याशी और उरियानी नजर आती है। ये सब देखिए, ये मिनी स्कर्ट और बिकिनी, आप देखेंगे इनका छूटते ही पहला वर्ड होगा बिकिनी और कुछ इस टाइप की सेक्सुअलिटी का। वेस्ट की बड़ी बुरी अब भाई छोड़ दे, वेस्ट तंग आया हुआ, निकल जा, चले जा फिर से कहीं पाकिस्तान की किसी कराची के किसी गांव के अंदर जाके बस जा, तेरी औकात वही है। वीजे के लिए आगे खड़े होते हैं, वीजा ठक करके लगा, सिटीजनशिप मिली तो अमेरिका को गालियां। इनफैक्ट पाकिस्तान के सुनता तो होगा ना कि ये वही है। अल्लाह मियां कहते होंगे अरे ये तो कल तक कह रहा था मुझे वीजा दिलवा दो, आज क्या। पाकिस्तान के 7,000 लोगों ने इंडियन सिटीजनशिप के लिए भी अप्लाई किया था। पाकिस्तान वाले तो हर जगह पाकिस्तानी में हिंदू होंगे, जी नहीं हिंदुओं ने अप्लाई किया होगा, क्योंकि इंडिया को ऐसा आप ऐसा ना समझें कि इंडिया बहुत ठूठा चीज है। इंडिया का हर सिविल सर्वेंट जो है ना, वो जो एपीसी ऑफिसर होता है, क्या एग्जाम पास करके 15 साल पढ़ने के बाद यूपीएससी, हाँ वो सब फिट होता है ना, अब उसका काम है कि वो दुनिया भर में जितना दूसरे की जिंदगी तंग कर सकता है वो करेगा। एक आदमी उसके पास आएगा कि साहब 5,000 हिंदू को जबरदस्ती मुसलमान किया जा रहा है, हमको राजस्थान में एंटर होने। वो ये देखेगा कि इसमें मेरी तरक्की कहाँ होगी, मेरी रिटायरमेंट कहाँ होगी, उसकी बीबी देख रही फ्लैट कैसा मिलेगा, ये चक्कर है। वो तो बाहर में गए, 5,000 जो मर रहे हैं ये अपनी प्रमोशन देख रहा है। आपके ब्यूरोक्रेट के बस की बात नहीं है। 1,00,000 सिविल सर्वेंट फायर हो जाएंगे, मोदी साहब से कहें निकाल दें तो शायद फिर पहिया ठीक चलने लगे। सेल्फिशनेस देखिए कि 5-5 साल लोग पढ़ के सिर्फ इसलिए इम्तिहान दे रहे हैं कि कहीं पक्की नौकरी मिल जाए, और पक्की नौकरी इसलिए मिले सरकार की कि ताकि हम किसी को जलील कर सकें। तो हमारे पास पर्चा लेके आए, हम उसे कहें जानता मैं कौन हूं यही रह गया ना। तो पीपल आर ऑल्सो कंसर्न ना कि एक जगह तो जहालत और जुल्म, दूसरी जगह जमहूरियत है तो वहां ब्यूरोक्रेसी मार देती है। इंडियंस नीड टू स्टार्ट रिस्पेक्टिंग देमसेल्व्स बिफोर दे डिमांड कि कोई और रिस्पेक्ट करे। ये तू जानता है मैं कौन हूं, ये इंडिया का नेशनल एंथम कब से बन गया भाई? जिससे मिले आप वो यही कहता है तू जानता है मैं कौन क्या हूं, यो बात करो फोन पे, ये फोन पकड़ा देते हैं लोग हाथ में। एक टैक्सी वाला था, उसने फोन लिया और उठा के कचरे में फेंक दिया दूर जाके। तो वो साहब कह रहे मैं इसका क्या करूं? मैंने कहा सर मैं नंबर दीजिए, मैं फोन करता हूँ, घंटी बजेगी आप उठा लीजिएगा, ये तो गया। But everybody wants to have somebody to insult below him and somebody to worship who is above him. ये प्रॉब्लम मुसलमानों का नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान का है। इसमें मुसलमान हिंदू सब साथ है, इसी पे यकजहती कर लें। But there is only one country that has a Hindu majority, that's India. It is their civilization. They didn't conquer this. हम तो हर जगह जाके दादागिरी कब्जा करके ईरान पे उनकी जबान हटा के उनको स्क्रिप्ट खत्म कर दिया। तुर्की में चले गए, जिधर गए। इजिप्शियन अपने आप को इजिप्ट से जोड़ता ही नहीं है, यानी उसको पिरामिड्स और स्फिंक्स और ये सब से कोई ताल्लुक नहीं उसका। जूस को गाली देते ना, जूस को अपनी जमीन का तो पता है, अपने टेम्पल का तो पता है, अपनी हिस्ट्री तो पता है, उनको ये तो पता कि हम कौन थे, हमारे साथ क्या हुआ। मजहब के लिहाज से नहीं, एज ए पीपल मैं कह रहा हूँ। हमारे यही कल्चरल हिस्ट्री, वो अपनी रेशियल many Jews are atheists, that doesn't mean they are not Jews, but मुसलमान अगर एथियस्ट हो जाए तो खत्म।
اس پہ تو پھر واجب ہے کہ کوئی اس کی گردن کاٹے. So nobody tells a Jewish person کہ you are crazy. But Muslim people can't understand کہ وہ اگر رضوی صاحب تھے کون تھا جنہوں نے چھوڑ دیا اسلام, وہ کہہ رہے کس کی گردن کاٹو. ہاں وسیم رضوی کی تو گردن کاٹے. جسٹ فار این آئیڈیا, اللہ نے دیا دماغ تو ان کے ذہن میں آیا کہ بھیا تو نہیں ہے. There is no such thing as God اور horses cannot fly. یہ کئی چیزوں پہ اعتراض ہے لوگوں کو. کہ آئس لینڈ میں 40 گھنٹے کا روزہ اور جدہ کے اندر 6 گھنٹے کا. لوگ سوچیں گے تو پتہ چلے گا نا. اور پھر کہیں کہ سورج جو ہے وہ کیچڑ میں ڈوب جاتا ہے جا کے. کوئی بچہ تو آئے گا نا کہ پپا یہ کیا بات کر رہے ہیں, ٹیچر کہہ رہی ہے کہ دی ارتھ ریوالوز اراؤنڈ دا سن اور قرآن کہہ رہا ہے کہ کیچڑ میں ڈوب جاتا ہے جا کے. تو کیا اس کی پٹائی کرنی چاہیے؟ پھر گھر گھر پٹائی ہوتی ہے. آپ کو پتا ہے تم کو یہ کس نے بولا کہ یہ سوال کرو؟ وہاں بھی ان کو یہودی اور ہندو نظر آتا ہے کہ ان کی سازش ہے. 9/11 بھی انہوں نے کیا اور یہ میرے بچے کو یہ غلط سوال بھی پوچھوا دیا. اچھا, تو ایک سوال اینڈ میں یہ بنتا ہے کہ اگر اسلام ہائی جیک ہوا اور اس کے بعد ایسے کیا بدلاؤ آئے جن کی وجہ سے آج ہم جو اسلام کا یہ روپ دیکھتے ہیں, کیا اسلام جو پہلے تھا ہائی جیک ہونے سے پہلے جو کہا جاتا ہے, تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے یا اس میں ایسے کون سے بدلاؤ ہیں جس کی وجہ سے یہ حالات بنے ہیں؟ دیکھیں جو آج کل بحث بھی ہندوستان میں ہو رہی, اسینشیل بلیف سسٹمز, جیسے سکھوں کے اسینشیل میٹرز آف وہ ہے فیتھ. جی, ہمارے اسینشیل جو پلرز آف اسلام ہیں اٹس ویری سمپل. یو بلیو ان توحید, دی وننس آف گاڈ, کہ دیر از ون کریٹر اینڈ یو ول ناٹ بینڈ ٹو اینی ون. وہ توحید ہو گیا. روزہ رکھو, نماز پڑھو, حج کرو اور زکوٰۃ دو. اس میں ٹینشن کہاں سے آ گئی آپ کی؟ باقی دیوبند کا تعلق کیا ہے اسلام سے؟ پھر اتنی بڑا دعا خانہ بنا دیا لوگوں کو پاگل کرنے کے لیے. سارے ہندوستان میں ہی ہے نا, یہ سارے طالبان تو دیوبندی ہیں نا, اور باقی جو پاکستان میں لشکر طیبہ یہ سارے بریلوی کے ہیں. تو ہندوستان جس نے اجازت دی ایک ہندو میجورٹی کنٹری میں کہ آپ اپنے مدرسے کھولیں, آپ نے کہا ہم تو یہاں بیڑا غرق کر کے رکھ دیں گے. جب تک ایسی تیسی نہ ہو جائے ہندوستان کی, ہم چھوڑیں گے نہیں. آپ گھمنڈ دیکھیے کیسے آپ کے اویسی صاحب بولتے ہیں پارلیمنٹ میں, ان کا طور طریقہ کیا ہوتا ہے کہ تم سارے ہمارے وہ ہو, کرایہ دار ہو, اور ہم جب چاہیں تمہیں نکال سکتے ہیں. So this is a problem. It will stay, but it can be rectified when Muslims talk about the truth. صرف سچ بولنا ہے and people will consider you as honorable. سچ, جھوٹ تو بولنا بند کریں, اس میں کیا دقت ہے؟ سچ بولنے کی بیسٹ چیز یہ ہے کہ یاد نہیں رکھنا پڑتا. جھوٹ کی مصیبت ہے کہ یاد کر کر تھک جاتا ہے آدمی کس سے کیا کیا جھوٹ بولا تھا. اس سے کہا تھا پیسفل ریلیجن ہے, اور اس سے کہا تھا کہ ہم تو تمہاری آنکھیں گردن کاٹیں گے. So if they retain to the essentials, whether they believe it or not, it will be a private matter. Politics, law and Islam cannot be together. یہ جو شریعہ آپ نے بنایا 200 سال قرآن کے آنے کے بعد, اور ہر ایک نے جسے کہتے ہیں, ایک تو ہوتا ہے لا, دوسرا ہوتا ہے لا دیٹ کمز آؤٹ آف جورسڈکشن, یعنی ایک جو کورٹ کی طرف سے آتا ہے, اپلائیڈ لا, کہ اس نے فیصلہ دیا, ناؤ اٹ بیکمز کیس لا. ہمارا اسلام کیس لا پہ بنا ہوا ہے. ہر فتویٰ جو ہے عالمگیری ہے, یا فتویٰ جو آپ کے ارون شوری کی کتاب بڑی اچھی فتووں کے اوپر آپ پڑھیں, یہ سب کیس لا ہے. یہ کانسٹیٹیوشن جو ہے اسلام کا, the بیسک بک, اس سے باہر ہے یہ سب. حجاب بھی نہیں ہے اس میں. کتنا تماشا کیا ہوا ہے لڑکیوں نے. ہماری زندگی میں سفید برقع ہوتا تھا, کالا ہو چکا اب تک. تو
अब जबकि हम देखते हैं ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो कि इस्लाम या कुरान से नहीं है, जैसे कि मुल्ला, मौलवी या इस तरह के किसी भी क्लर्जी सिस्टम इस्लाम में नहीं है, बट फिर है भी ही हम नहीं। यहाँ पर देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं है फिर भी हैं। लेकिन हम ऐसी सूरत-ए-हाल में वो चेंज जो पॉज़िटिव चेंज की हम बात करें, वो कैसे पॉसिबल है फिर? क्योंकि बस यहाँ पे तो कुछ ऐसा बोले होता जाए, नज़र सच आता बोले नहीं। जाए। आप गीता में है ना, हैव नो एक्सपेक्टेशंस। आपका काम है काम सच बोलें आप, वो रास्ता खुद बनेगा। आप ये ना तवक्को करें कि मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा, आप ये कहें कि मुझे इसके बजाय सच बोलने के चक्कर में मुझे लोग हेट करेंगे, शादियों पे ना बुलाएंगे, बर्थडे पार्टी में नहीं करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बताइए। जान बच गई आपकी तोहफे देने से, है ना। तो किसी समझदार बंदे के साथ हिंदू या मुसलमान से शादी कर लें, जिंदगी आसान हो जाएगी। अकल की बात करें, बच्चों को सही रास्ता दिखा दें, दैट इज योर ड्यूटी, यू विल डू इट एंड यू विल फाइंड हैप्पीनेस इन इट। इन दी एंड तो इंसान खुशी चाहता है ना, करोड़पतियों को भी नसीब नहीं होती। और वो जो ट्रेन का वो कुली होता है, वो भी वो हंसता हुआ आपको नजर आ रहा होता है। तो कौन हो गया करोड़पति, मर गया इसी टेंशन में कि मेरे पैसे का क्या होगा, उसे पता नहीं है कि पैसा कोई लेके नहीं गया। जब आप मर ही गए तो फिक्र किस बात की। एक जिंदगी है, उसमें सच बोले, शो पीपल द राइट वे। इफ somebody criticizes Islam, Muslim should be willing to accept it। इतना तैश कैसे आ जाता है, इनका किस बात का गुस्सा है, कौन सा इनका हमने वो चोरी कर ली है इनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी या राइट्स। ना हम नावल लिख सकते हैं ठीक ढंग का, ना हम साइंटिफिक डिस्कवरी करते हैं, ना हमसे वैक्सीन बनता है, जूते के तस्मे नहीं बनते, टोपियां तक चीन से आती हैं, वो 1-1 रुपए की जो होती हैं, सर के ऊपर डाल के। आज मैं पहनने वाला था, सोच रहा था लेके आऊं जो नथिंग, ऑल दी थिंग्स दैट यू हैव। अब मुझे बताइए कि सऊदी अरेबिया में प्रॉफिट के जमाने में कपड़ा बनता था क्या वहां? जब कॉटन ही नहीं है तो कपड़ा कैसे बनेगा? जब बारिश ही नहीं है, दरिया नहीं है, तो खेती बाड़ी कैसे हो रही है? गाय कहां से आ गई वहां पे? अरे गाय तो हम खाएंगे, अरे थी नहीं भैया गाय, ऊंट खाते थे, कचरा खाते थे, सांप काट के खाते थे। मान लो, चिक चिक मत करो। दरिया जहां नहीं है, पानी नहीं है, बारिश नहीं है, समुद्र का नमकीन पानी है, वहां आप कह रहे हैं कि मियां ये मीठा पानी है, ये खट्टा पानी है। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। सुकून से जाके करो। अभी मुझे वो बता रही थी जो एक साउथ अफ्रीका में है, शी इज अ ब्रॉडकास्टर ऑल्सो, कि वो मक्का का इंसिडेंट बता रही थी जहाँ स्कूल को बाहर से ताला लगा दिया था और आग लग गई थी। कि लड़कियों के पास क्योंकि बुरके नहीं थे, उनको स्कूल में बंद कर दिया क्योंकि इन्हें कोई देख ना ले। जब सब जल के मर गई तब देख ले आप आके। अब भाई साहब आइए देखिए, मर गई हैं सारी। They locked the girls in school in Makkah to burn them alive rather than सब बाहर वाला कह रहा है कि इनको हिजाब पहना हुआ नहीं पहना हुआ, उन्होंने कहा पता नहीं, तो बंद कर दो बाहर से। They all died। फिर कह रहे हैं इस्लामोफोबिक हो रहे। अरे तुम अल्लाह के घर में गर्दनें काट देते हो। आपको 1979 में नवंबर की 20 तारीख थी, काबा के अंदर बगावत हुई, कमरे कमरे में लड़ाई हुई, खूब रेजी थी। 1979 से पहले काबा के अंदर इट वाज अ डिफरेंट एटमॉस्फेयर। आप जमीन पे कहीं बैठ जाइए, कुरान शरीफ पढ़े होते थे सब। उसके बाद ये हमला हुआ अंदर, उन लोगों को लाइव टेलीविजन पे शूट करके मारा गया, उनका कोर्ट ट्रायल हुआ, मुंह काला करके। उसमें पाकिस्तानी इंडियन भी थे। वो सऊदी इस्लाम से ज्यादा बढ़ के इस्लाम चाह रहे थे। ईरानियों को मारा घेर के, अगर वो याद हो 80s के अंदर, बंद किया और शूटिंग। हज्जाज बिन यूसुफ ने मक्का को 18 साल बंद करा दिया। तो हर चीज को देखें तो आईने में देख लेना, नजर आ जाएगा आपको कुछ। क्यों हिंदुओं और यहूदियों को गालियां देते रहे हर चीज में? 9/11 से लेके
कुछ भी हो जाए बोले ये तो यहूद और हनूद का है। हम तो भाई यहूद भी हैं और हनूद भी हैं और मुसलमान भी हैं, जो जिसने करना कर ले। जी तो ऐसे में सवाल यही उठता है कि जब तक बदलाव और बेहतरी की तरफ कदम खुद नहीं उठाए जाएंगे और हम खुद जो ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट है उस पर खुद नहीं सोचेंगे, तब तक ये बदलाव होता नजर नहीं आएगा, क्योंकि लगातार किसी ना किसी विवाद में या किसी ना किसी बात को लेकर इस मौजू पर चर्चा होती है और ये सवाल लगातार उठते रहते हैं कि क्या वजह है कि आखिर क्यों इस तरह की चीज़ें लगातार होती रहती हैं। और उम्मीद करते हैं कि ये बदलाव हो, क्योंकि ये जगह-जगह इस तरह की प्रॉब्लम्स लगातार सामने आती हैं और बदलाव की उम्मीद तभी कर सकते हैं जब तक हम खुद उस बदलाव को नहीं चाहें, जब तक हम खुद कुरान हो या कोई भी स्क्रिप्चर हो उसको खुद पढ़ के समझने की और अप्लाई करने की कोशिश ना करें। प्रॉब्लम अंबर बेटे एक चीज एक्सेप्ट आप करें कि आप उस जमीन पे रहते हैं जहाँ बुद्धा पैदा हुए, जहाँ गुरु नानक पैदा हुए, जहाँ राम की दास्तान है, जहाँ कुरुक्षेत्र है, जहाँ मोहनजोदारो है, जहाँ चेस इजाद हुआ, जहाँ नंबरिंग सिस्टम इजाद हुआ। थोड़ा बहुत तो रिस्पेक्ट करो जमीन की। आपको चाहिए जैदी वैदी हटा दे, कुछ नया लास्ट नेम रखें। वैसे ही बहुत सारे जो मुसलमान है वो कह देते हैं कि आप को जैदी रखने का हक नहीं है, क्योंकि मेरे नहीं आपको मैं बताऊं, वो आपको मुसलमान ही नहीं मानते, वो कहते हैं रिफादा कहते हैं, क्या शियों को कहते हैं जिन्होंने इस्लाम को रिजेक्ट किया, राफिज। देखिए ये बेवकूफ की औलाद। आप सबर इन्नल्लाह मअस साबिरीन कहते हैं ना, उससे करें, बट डू स्पीक द ट्रूथ। वही मैं कोशिश करती हूँ, I try my level best to speak the truth and do my and best capabilities whatever I can do। लेकिन बहुत कुछ झेलना और सहना पड़ता है। बहुत लेकिन देखो, आपको देखे मैंने कई हिंदुस्तान की मुसलमान बच्चियों को देखा है जो सच अब बोल रही हैं, आके ही बड़ी हिम्मत से बात कर लेती हैं। पहले first time I had you on my show, Fateh Ke Fatwa, there were very few women. You remember जो आके बोलती थी? I think you were the first one who came and वो मौलवी साहब वहीं बैठे हुए थे। जी। So we have progress। यानी सच बोलने वाले मुसलमान इंडिया के अंदर बढ़ते जा रहे हैं। आरिफ मोहम्मद खान भी अब कितना खुल के बोलते हैं, अच्छी बात है ना। हाँ, उस वक्त जब फतेह के फतवा की बात हुई थी तो औरतें तो बिल्कुल ही नजर नहीं आती। 2-3 लेडीज में एक शाज़िया आलमी थी, एक अमीना शेरवानी, लड़की मैं अकेली थी बोलने वाली। और मुझे तब से लेके आज तक धमकियां और काफी कुछ झेलना पड़ता है। अब उसकी आदत हो गई है। नहीं ठीक है, आप सही जा रहे हैं। सच्चाई का हमेशा आगे सच्चाई के रास्ते पर आगे बढ़ते रहें और जो भी हम देश के लिए बेहतर कर सकते हैं और वो करें। और क्या? और पहले देश, पहले जमीन जिस पे हैं हम, अगर उसके नहीं है तो कोई ऊपर खुदा नीचे वीचे कोई रस्म कुछ नहीं चाहिए। जो बैठे हैं देवबंद के अंदर और ये फतवों में, वो इस मुल्क के दुश्मन हैं, ये समझ लें आप। क्योंकि ये तालिबान पैदा करने वाले लोग हमारी कभी पॉजिटिविटी हमारे पास नहीं आने देंगे। जिस काबुल में पूरी दुनिया जाती थी घूमने के लिए, तो सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, वहां भी औरत सड़क पे नहीं निकल सकती। और आप हालत देखिए इनकी एरोगेंस देखिए कि तालिबान ने आज रशिया और यूक्रेन से कहा है कि प्लीज आपस में जरा अच्छे वो रखें ताल्लुकात, हम आपको इट इज टुडे। मैं जोक हो गया। शर्म नहीं आती इन लोगों को। 900 बिल्ली मार के क्या चूहे हाथ में जाती है? नहीं, बिल्ली चूहे मार के 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली।
चले, thank you so much for having me today. थैंक यू सो मच और आगे इंशाल्लाह